Ano nang apil karon og panran. Hello! Miss Beauty, hi. Ikaw, Miss. Miss Ziwi from... From? We run from Banayan to Mati. Banay-banay. Banay-banay pala ang sister. Okay, banay-banay. Ikaw, Miss, banay-banay po ka. Banay-banay. 42. 42 km. Ito, layo. Oh, uy. Wala man. Wow, no? 42 Duol? km. Duol, Jod. Butang aghagdanan para maabot na ko imong pagmahal. Agoy! Tuwara, was-was cool. Ayaw sa cool, bata pa ko cool. Duol pang bus daw. Dool ibas. Oh, grabe kalayo ilang gidagan ba? Dool ibas. Walay kapoy, pero ako di jud ko kapoy. Makakita ko ginani nga beauty. Oh, ala! Pangalan na to, ma'am? Po? Pangalan niya na to? Si Danny. Si Danny. Hi, Miss Tani. Nice to meet you. And you, Miss? I'm Ziwi. Ziwi. Taga banay-banay mo tanan? Taga Mati. Oh, taga Mati ha. Ano yung mga gwapa dres Mati o lag mo dres dahikan? Lag mo sa dalikan kayo. Nagkagwapa dali. Number 1 sila. Ara. Thank you and maayong uto sa inyo ha. Congrats sa inyong pag-apil di ay ma'am. Sana naging happy kayo. Kapoy kailang gi-apil lang. Salamat ma'am.